Ja ne znam šta da vam kažem, zaista, ja uživam da kuvam sa mojom majkom. Ja posljednjih 10 godina, ne znam da li sam proveo 20 dana sa mojom majkom. Ali sad ću da iskoristim sav ovaj naš period ovde, došla je da pomogne nama oko našeg sina, koji je 3 mjeseca star. I kuvat ćemo, ja mislim, maksimalno jeti. A morat ću malo i slatkiša. A morat ćemo napravimo neke kolače. Pa nego. Neke štrudle neke i baklave. Pa štrudle s makom, sa oracima, sa višnjama. Baklavica jedna. Može i baklava. Može i baklava. Može. Ljudi, ako vam se sviđa naš video, zapratite naš kanal i vidimo se drugi put. Ćao. Ćao. Ćao svima. Hello everybody. Today we're gonna make second dish. This morning I made for my mother burek with minced meat. And now my mother is gonna cook one dish for me for the dinner. Jutro sam spremao, danas pravimo 2 jela. Jutro sam ja kuvao za moju majku burek sa mesom. Da. A sada ti preuzimaš palicu i kaži šta ćemo da jedemo. Ja ću da spremam pileći paprikaš sa valjuškama. S knedlicama. Da, i krompirom. I krompir. Da, za to će mi biti potrebno jedno pile koje ću da isečem. Dobro. Da. Pa će mi trebati začini, biber, vegeta, so, 2 šargarepe, lovorov list, beli luk i crni luk, krompir, aleva paprika, malo griza, 2 jaja, brašno, ulje i stavit ćemo To je pelato, neka paradajz pire. paradajz. Da. To će biti od sastojaka potrebno. To je sve što ti je potrebno. Jeste, Samo samo brašno, ja mislim. Rekla sam Rekla si brašno i Da. 2 jaja. Da. Then I'm gonna repeat, my mother is gonna make some kind of goulash with the chicken and she's gonna make some noodle. For this dish we need one whole chicken, she's gonna cut them later, oil, pepper, sal, vegeta, potatoes, 2 carrots, bay leaves, onion, 1 small garlic, paprika powder, grease meal, 2 eggs, there is a flour, and here is the tomato puree. Now she's gonna cut chicken and everything and we're coming then back. To sad nema potrebe, sad ćemo da ugasimo kameru, da ti isečeš pile i to i Naravno. kad bude sve isečeno onda ćemo da se vratimo. Da. Onda ću ja uzmem drugu dasku i da ti pomogem da isečemo i očistimo ove luki šargarepe. Odlično. Eto, dogovorili smo se sve. Ništa. Dogovor kuću gradi. Dogovor kuću gradi, živjeli vama. Živi. Počinješ da ga... Da ga sečeš na, kako mi treba, na parčade. Kad sečem krilo, ja uvek malo odsečem i od belog mesa. Aha, da uzmeš Da malo da sečem, imaš. da bude tako jedan lep batačić. Da, Ovo ćemo odstraniti. to samo udariš od gore rukom. Jeste. Evo ga. Tamo, To pa ćemo da. odstraniti i tako ćemo i drugu stranu da uradimo. Dobro. Tako ćemo i drugu stranu da uradimo. Tako. My mother is doing this very good because before she always make the home, he was some place for the chickens and she do every year 2 times before Sad ćemo summer iseći and before the batačiće. winter for 100 or 200 chickens and then she cut all this with a knife alone. Pre mama znala da uhrani po 100-200 pilića Jeste. i sve da ih iseče. Stranžiram, jeste. Pa da, tako da Kako je lep batačić. ona ima Tako ćemo i iskustva drugi. sa tim. Evo ga. Bravo. I to smo uradili. To ćemo da presečemo na pola, ali to ćemo Posle. posle. Ovo ću da odstranim. Ili sve planiraš da koristiš za ovo jelo ili nešto da za drugo nešto? Pa ostavit ćemo leđa, samo belo meso da A izvadimo. belo vadiš, a ovo leđe ostavljaš za... Za supicu. A, za supu, okej, znači za supu. Da. Evo ga. Znači, Ostavim. to će Vidiš bude kako tu odličnu ima masnoću, lepog sala za supicu. Da bude lepa, žuta supa. prava. Da. Tako. Evo ga. Evo ga, pile je otkošteno.
Nije otkošteno, ali sečeno. Isečeno, ovo ćemo ostaviti. Okay, this is for soup, Da. for the rest, she cut A already. ovo ću da skinem kosti sa beline, Aha. pa ćemo samo belinu staviti, Ok. bez kostiju. She's gonna remove the bones and is gonna put a Yes. chicken breast without the bones Yes. inside. Tako, tu treba da izvadim ovu kost. U sredini. Jeste, nju samo ovako uhvatim, ne znam da se vidi. Vidi se. Hop, baba nema baš snage. A imaš, evo, vadiš i Evo ga, izleće ona. evo. Bravo, mama. Jeste. Sad će to da Ostalo su kao ta male koščice. Jeste, to nam ne treba. Kako smo mi kidali, to smo zvali Jadac. jadac, da. Ali sam ga ja već presekla. Znam, nego kad smo mi to kod deca lomili. Da. Pa ste se, evo ga. Tu je taj jadac. Tako. I ovu hrskavicu ću naravno da izvadim. Okay. Complete bones and everything she gonna remove and she gonna just use the chicken breast. Normally and these things here also. And for the rest what she put there, this is gonna be for the next time for some chicken soup. Ovdje je taj jadac, ostavit ću malo i na njemu mesa. Na njemu malo mesa za Da supu. bude za supicu. Pa da, nego, evo ga, ovako žurica, tako. Tu još ovo da se Hrskavica. skide. Evo ga. I to. Odlično. To isto možemo presjeći posle. Dobro. Ne treba nam toliko. Ovdje je taj jadac. Njega s malo mesa, ali Malo ću ostaviti mesa. Okay, there is one Za more bone supicu. and she gonna take with little meat because she gonna use this for the chicken soup. Jeste. To je sve. To je sve meso koje će ići da se kuva. That's all. She cut already this whole chicken, yeah? See you later. I počinjemo. I počinjemo, Jeste, počinjemo sa pripremom. Mi smo jutros prvo pravili burek sa mesom, to jest ja sam pravio za tebe burek sa mesom, sada ti praviš za mene. Pileći paprikaš. Širići paprikaš. Jeste. Šta treba da uradim? Treba nam luk da se iseče i da stavimo da se vista, prvo luk, na laganu vatru. Dobro, ajde ti pomognem. Znači prvo ćeš staviš ulje tamo, jel? Jeste, prvo ću ulje da stavim dok ti sečeš luk. Ja ću staviti ulje da se to lako greje. Znači, idemo first, my mother say she need the onion. She put already oil. And I'm gonna cut the onion for my mother. To cut onion for my mother, she's gonna add onion there first. And then I'm gonna cut this peršun je ovdje, parsley is here. Ja koristim i ove drške od peršuna, njih ću isto da isečem. Onda ću da ogulim, then I'm gonna peel carrots, and I'm gonna add also carrots there, and this from the parsley. But first onion. Prvo glavicu luka da isečemo, da se pustiš tamo, i onda ću da ti isečem drške od peršuna, ove, i da očistiš šargarepu i na kolu to je šargarepu. Na kolu to iće, jeste. Evo da mi je ona druga. Ja sam već sklonila, evo ovdje. Ajde, da prebacim luk tamo. Da. I'm gonna add onion there. Odmah, kaže mama, ubacuj mi luk tamo, šefica naređuje, ja radim. Da. Nema. Nema naređivanja. Dobro, samo sekundu da očistim nož. Ostalo je ovdje na nožu. Izvolite, otvoriti ove aspiracije. Sad ću odmah da posolim luk. Da posoliš, izvoli soti vama. Jeste. Da isečem drške od peršuna. Da. Može, njih Na isto. ovo jedan prst dohvala. Hoćeš lovor? Da. Lovor. 3 lovora, 3 puta i Bog 3 pomaže. puta Bog pomaže. Prvo ove peršune, ovaj donji del, ovaj suvi, odsečem.
što ne koristim tamo, bacimo u široperu. Ne. Sad ćemo ovako udusiti. Znači, udusiti, možda nam i ne treba cela. Dok nam se luk polako dimsta, bit će i pripremljena naša garepa. Hoće od minut. Sad ću ja ovo sve da stiže. Samo da uzmem šagarepu. Ne mora da žuriš, polako. Nema žurbe. Nema žurbe, ne Dobro. idemo na avion. Ne žurimo na avion. Ne. Mada kad moraš da letiš, onda si nervozna. Ali kad moraš na avion, onda si nervozna. Da prebacimo ovo. Da, može sada. Ti s kašikom da si Sve hoću. Ajde, drži. Ovako, sve ovako. To nam sve daje ukus. Jeste li? Eto, dobro je. Ajde, idemo dalje. Šargarepa, tako? Sad šargarepa polako. Ajde, ovo je šargarepe. Ukrstimo nas dva kuvara. Može li malo poklopiti? Kako god hoćeš. Da, malo. Ili stavi par kapi vode da ga I ja ću poklopiti. poklopiš, jel? Dobro. Ja. Da ostane vlaga unutra. Da. Da. Pošto ne znam šta ćeš da dobiješ, hoćeš da karamelizuješ ili da ga samo umekšaš malo. Samo dok se onako... Pa poklopiš onda, pa da. Zato sam i poklopila. Mora nešto iza naše piliće, ovamo iza kuće. Obavezno. Hoćemo ovaj malo crni. Može. Obavezno. Iza njih nešto. Ovako šargarepa. Bude isto za piliće. Ove krompire ne moram, to mogu na kraju da ti ovolim, jel? To ćemo kasnije. Kako si rekla na kolu ti šargarepu? Da. Then we're gonna cut the carrots like this. Whole centimeter or centimeter. My mother say she put already there with the oil, some onion, and from the parsley, these leaves I keep here. For the rest we put there. Now I peel the carrots, and I'm gonna put the carrots inside also. Može. Da ti pomognem. Odlično, hvala ti lepo. Baš si ljubazan. Nema na čemu. Šta je sljedeće? Sada ništa ovo polako dinstamo. Dobro. Pa ćemo posle dodati piletinu. I onda ćeš dodaš ovaj čen kasnije, jel? Jeste kasnije čembelog luka. Ja ću da ga spremim ovdje unutra, ovaj pištolj, ovaj što ga ja zovem pištolj, Da. bude spreman, a koristit ćemo kad bude trebalo. Tu je unutra. Tako. Naganu Daska, vatricu. E, Sad možeš da odmaraš. sad mogu da odmaram. Da. Dobro. Sada. E pa jednom odmaram. Da. Da. Tako da, danas je, koji smo rekli, februar 17. 17. utorak. februar jeste, Da, utorak. ručak smo pravili. Jeste. Ručak, malo smo odužilo se, malo smo i zaseli i s Draganom i ovo i ono. Odlično, sve smo imali zabavu. Zabavu smo imali Da. i sad ćemo da, dobro bila i ova Patronažna. što obilazi, Bebu. da, ona mora inače da dođe po zakonu mora da dođe da obiđe bebu, merili smo ga tu, ne znam ni šta mu je radila, razvlačila ga, navlačila. Kažu da je beba dobila odličnu ocenu. Pa te neš dobiti dobro ocenu, pa vidi šta se kuva u kući, šta ona jede, Da. ovaj mali sisa, mleko, znači sve to ide u kvalitet tog mleka. Naravno. Pa naravno. Mora dobro da se hrani da bi imala mlijeka za bebu. Pa evo, mama ima 3 mjeseca, znači kaže ovaj doktor, on je za 3 mjeseca 3,5 kg napredao. Odličan je. Ovo Odličan. je Da se on ne čuje. Da. Hvala Bogu. Bogu hvala. Hvala Bogu. Sad ćemo još malčice. Pa ćemo... Šta je sljedeće? Spustit ću meso. Meso. Ti si ovo pileće, belo meso isekla na ukupno 4 dela. Na 4 To je cela belina, 2 polutke i Yes. polutku svaku na pol. Svako na pola. Da. To je tvoje valjuške i to da. Da. Sad još malo dok se ovo udista, onda spuštamo meso
i to da se dinsta dok meso ne dobije onu drugu boju. Da pobelimo. Da pobeli, jeste što bi rekli da pobeli. Kad dođe do tog, onda ćemo staviti alevu papriku i nalit ćemo vode, toliko, malo, nećemo preterati, malo lako je dodati i ostavit ćemo da se polako krčka. Da. Za to vreme ćemo krompire oljuštiti i na krupnije kocke isjeći i napraviti, jeste, i napraviti Valjuškice. Da. To su 2 jaja, Jeste. brašno i gris. Jeste. I malo suvog začina. Okay, my mother say now she gonna just wait little for the onion, carrots and this what is from the parsley inside, then she gonna add the meat and then to see what is missing from the herbs and things, and then she gonna add the water, cook a little, and later she's gonna add paprika powder, and we're gonna peel also potatoes to cut on the bigger pieces, and then this is gonna be almost at the end, and then from eggs and flour and the grease meal to make this kind of noodle, and then she's gonna add also everything inside and then to cook, and to the end she gonna add this tomato puree, and then I'm gonna cut this parsley and add, I think this is the last because I never made this dish. Ja nisam pravio paprikaš sa piletinom nikada, pa sad sam rekao otprilike kako ja mislim da ide korak po korak, ono što mi je mama rekla, a mislim da nisam budu grešio, vidjet ćemo. Pešuno, mislim, definitivno ide na kraj. Jeste. To je 100%. Dakle, ovo se sad smo stavili meso. Sad ćemo to promešati i pustit ćemo da se malo krčka i dodat ćemo kasnije malo vode, tople vode. Sad ja ću na moment da ugasim kameru i da prenesem kameru ovde, ha? Odlično. Prebacili smo kameru ovde, a i bolje se čuje. Nemam pojma, imamo mikrofone ove, ali konektovani su sa kamerom vama, ali nemam pojma, kad je kamera blizu nas, bolje se mnogo čuje. Ali sad imate bolji uvid u jelo. To je to za sada, jel? To je to za sada, sada se to polako krčka. 10-15 minuta, koliko? Pa jedno 15 minuta. Tako i onda? Onda ćemo dodati alevu papriku. I vodu. Da, i vodu i paradajz. Pire, paradajz znači ti ovo krčkaš dok meso ne promeni boju. Jeste. Now my mother is gonna do on this way just until meat is gonna change the color, and then she gonna add the water, and she gonna add also this small tomato puree. Yeah. And then then for the rest salt, pepper, vegeta, we're gonna see step by step. Začini, tako. Jeste. Tako da za sad mogu da ugasim dok ne bude došlo do tog momenta. Ništa, gasimo kameru i vidimo se za 10-15 minuta. Tako je. Sada vraćamo se da vidimo kakva je situacija. O, super je. Boga mi, super, promenilo je boju. Jeste, promenilo je boju. Odlično. Sad ćemo dodati alevu papriku. Ovu iz bezdana. Ovu iz bezdana, jeste. Dodat ćemo alevu paprike. Od mog keka, donom i on papriku. Jeste, mnogo je lepa svaka mu paprika. čast. To je to. Pa ćemo dodati vegetice. Dobro. Mogu i sobom. Možeš. Malo ćemo dodati. Bolje pomalo. Ne možemo izvaditi ako bude puno. Preteramo. Da. I stavit ćemo... To je ti mala možda ona. Jeste, u ovu malu kašticu ću staviti paradajz pire. Dobro. Tako. To je paradajz pire. Jeste. I sada ćemo to sve izmešati. Dobro. Sjediniti. Malo ćemo bibere, možeš mi dodati. Malo, da. I ako treba onaj čen luka, kad smisle... Jeste, beli čen luka sada. I nalit ćemo kad to... Malo ovdje dogreti. Jeste. Jeste. Čen sam ja ubacio ovdje spreman. Odlično. Evo ga, pomognemo. Bravo. Ide unutra, evo ga. Bravo, vidiš ti kako smo mi udruženi, pa jači. Da, to je to, pardon. I sad ćemo da nalijemo malo vode. Vode dogrezne, jel? Jeste, da to ogrezne i da... To će sve da spere ono. Jeste, i ostavimo da se krčka
Ključala voda ide. Jeste ključala voda, naravno. Dobro. Uvek na meso ide vruća voda. Da. Koja se već... Naravno, koje već vreme. Jeste, nećemo puno dodati vode, lako je dolivati. Pomalo i da se krčka i Jeste. poklopljeno ili... Poklopljeno nego šta. I ostavljamo to jedno 25 minuta do 30 Dobro. da se krčka na laganoj vatri, a mi ćemo za to vreme da pripremimo krompire i ove valjuške. Aha, okej, onda prebacujemo kameru tamo, Jeste. da vide ljudi kako se Kako se prave pravi, valjuške da. i ovaj dobro krompire ćemo ja da očistim ili peršun da isečem. Da. Okay, my mother say she just add a little water inside. She add paprika powder, she add vegeta, and this tomato puree. Not too much water. Is always easy to add water if it's necessary. Now we're gonna move the camera there on the table, and then we're gonna make these noodles and other things, and you're gonna see step by step how we made this. I evo nas nazad. We are back. Jeste. Ovo fino napreduje, krčka se polako na laganoj vatrici, a za to vreme ću ja da pripremim valjuške. Okay. Da bi oni malo odstojali dok ne budu se tamo Da spuštali. nadođe. Jeste. Pa ćemo uzeti 2 jajeta. Dobro. Ja sam sad iza kamere. My mother is gonna Jeste. use these 2 eggs. Jeste. Tu ćemo staviti 2 jajeta. And she used this for Belgian people. This is a Griesmehl I stavit ću malo from AHA. soli. Malo se soli stavila. Jeste. She put a little To- salt. Umutit ću jaja. Okay, she gonna shake little. This is not, ovo nije za moju mamu. No. Znači stavila je malo soli, da izmuti jaja. Jeste. I vidjet ćemo što je dalje. Ja vam samo mogu reći, ljudi živjeli. Živ bio. U to stavljam 1 kašiku hladne vode. Hladne vode. She gonna put 1 tablespoon cold water inside in the eggs. To ću uzeti ovako. Kako ćeš da oceniš sada tako jednu čašu, jednu... Zagrabit ću. Aha. Ovako. She say she like to do like this, to take from the... 1 kašika hladne vode. 1 kašika hladne. Only 1 tablespoon cold water. That's all. Jeste. 1 kašika hladne vode. Dobro. To ću isto pomešati. Dobro. She gonna shake all this together. I sada ću da dodam Brašno. brašno. Po potrebi ću ga dodavati. potrebi, Jeste, okej. idemo. Tako ću, evo, 2 kašike ću staviti. She gonna take the flour. Može malo i jače. 2-3 tablespoon I dodat ću 1 punu kašiku griza. and 1 full tablespoon of Griesmehl. Da. And then she gonna see how it's gonna be and what is necessary to still add. And ne ide vegeta unutra. Stavila sam malo soli. A soli, okay. Malo Vegeta is soli. not going inside, she used the salt. Dobro. Ovo ja kasnije treba krompire da očistim, da ih isečem na krupnije i peršunov list da isečem. To je za kraj. Okay, then for the end I must cut the peel the potatoes, my mother said, to cut in a bigger pieces. Ovo dobro umutiti da nema. And then to cut the parsley for the end. Izvini, šta si rekla, majko? Kažem, ovo treba dobro Umutiti. da nema grudvica. Okay. A gustinu ću vam pokazati kakva će biti otprilike. Yeah, you must shake this good, and how need to be. She's gonna show you that at the end, when she's finished, normally you need feeling for this. Stavit ću još kašiku. Za ovo treba osjećaj malo kako se pravi. Jeste, treba. Ne može na meru, jel? Ne. This is not possible to say 2 eggs, this and that, and put a flour and a Griesmehl and this, because eggs is not the same. Yeah. You have a smaller eggs, bigger eggs, and then actually this is something what you need to make with a feeling, but she gonna shake everything good and then she gonna show how need to be. Mama će promešati ovo sve kako treba i na osjećaj se pravi i da pokaže kako treba da bude gustina i... Tako je. Ono će malo odstojati Dobro, još. je li to još treba? Još treba malo. Kad budeš završila, onda ću ja da primaknem kameri da se bolje vidi. Dobro. And she gonna finish, then Još I ću gonna... vrlo malo dodati Čega? griza. Little more the Jeste. Griesmehl. A kad budem spuštala
valjuške u jelo. Dobro. Ako se budu razilazili, lako je dodati još Brašna malo da ga brašna. veže, aha. I to je to. Okay. She gonna add now little more the grease meal and then to shake, and later when she add in this big pot there behind where is a dish to make the noodle, if this noodle is going to be broken, then she can always add little more of the flour to make it more compact. Jest. A sad ja puno pričam, pa moram malo i da zalijem ćurana. Može. To je to. Sad ćemo to da ostavimo da odstoji. Ništa više preko toga. Ništa preko toga. Mogu li ja da uzmem pa da pokažem na kameru ovdje kako to treba? Možeš. Evo, ovo je kako je mama napravila i kako, otprilike, this is how need to be. Not more than this. And she gonna just put on the side, rest little. And then later she gonna make this and to make this noodle with a spoon and to add in a dish. Ti ćeš posle ovo, znači sa kašikom da spuštaš. Jeste, sa kašikom. Ono će se još malo i... Stegnut će se, griz će da odradi, da, i brašno. Tako je. Because if you give him little time to rest, then he's gonna still work and he's not gonna be liquid like now, he's gonna be more compact. To je to za sad. To je za sada. Važi, idemo, vidimo se kasnije. Vidimo se. Ništa, mama je tamo, ja sam vamo. Jeste? Rekla mi je da isečem ove krompire, njoj očistio sam ih na pola i samo na 3. Jeste. To je 2 reza. Tako je. Pardon. I peel this potatoes. Oh, pardon. And we're just gonna cut them like this. Evo mama. Spremno. Jeste. Sad ćemo spustiti krompire ovdje. Paprikaš. Dobro. I onda ćemo ubrzo I valjuške. i sa valjuškama. Dobro, ništa onda. Odlično. Tako. Odlično. Ništa, Hvala ti. ništa, na čemu. Na pomoći. Onda ću ja znači, sad samo treba da isečem peršun, to je Yes. poslednje. Dobro, to je, I must cut parsley, this is the last, but this is just few seconds to cut the parsley, this is nothing. Ja ću još malčice dodati vode. Ok, Da se malo još. Jeste, treba dati. She gonna add little water still, because she need, but this is boiling water, hot water. Jeste. Peršun je spreman, Odlično. Njega ćemo na kraju. na kraju, evo ga. Parsley is for the end. Jeste. Now I'm gonna move the camera again here because my mother, zato što pomerit ću kameru opet nazad da je šerpa, zato što će sada da spušta ove, kako se zove, valjuške. Evo ga. Sad ćemo da vidimo. Ja mislim, ne da mislim, nego je ovo sad sve u redu, gotovo. Sad ćemo da spuštamo valjuške. Znači, Jeste. she think meat is ready, everything is ready, now is the time she gonna put this noodle inside. Jeste. I am standing here. Somebody must do this hard job to translate. Yes, Dalibor mora da prevede. Ovdje ću umočiti kašičicu. Tako je, mama, neko mora da bude prevodilac. Ovdje kažem, evo, i težak posao radim. Živjeli. Aj, živ bio. I vadit ćemo valjuške koje ćemo... I spuštaš ih polako ovdje. unutra, ok. Jeste. Evo. She put the noodle, first a spoon inside, and then the noodle I tako sve slowly, redom dok ne završimo. and to the end, until pot is empty. Jeste. One će se Biće ovo, mama. diće, nego šta. Ali boju ima dobru. Color Yes. is very good. Tako, sklizne sa kašike. Malo ćemo kad još koju stavim, prodrmati šerpu, da se one ne bi slepile jedna od drugu. And she gonna add now a few more, and then she gonna shake the pot, and it's not gonna be sticky together, the noodle.
or somewhere in the pot, on the wall or down. Što ti kaže mama, i ja isto, nešto me grlo ovo moje, moram da zalijem ćurana. Samo ti zali. Malo ću ovako, one čim iz... Ćeš ja da prodremam to? Ja sam sad prodrmala. One čim isplivaju gore, još malo i gotovo. To je gotovo, one čim gore odu. To su kao ove klasične knedle, ali kad ispliva gore, to je dobro. Jeste. Ja, when this noodle go up on the top, then this is ready, then is no problem, it's not gonna be... Možeš malo samo pomoći mi tamo vamo. She say little to shake. Evo Evo, malo ću i okrenuti ti shake. odlično. Shake little, čekaj sekund. Pa šta bi ja Evo bez ti tebe? lower of list ostalo. O, neka. Hey, leaf. Šta bi ja bez tebe? Ništa, šta ćeš bez mene? Ne bi bilo u Belgiji danas. Pa doći ćeš ti u Srbiju. Pa, moram. Naravno. Odande sam, Tako je. gdje sam rođen. Da. Tako sve to lijepo spustimo. Još imamo. Polako. Hat, je li ovo naš vojvođanski gulaš ili je ovo neki mađarski gulaš? Pravi vojvođanski. Ne, znači, Možemo mi praviti i mađarski. mađarski ne znamo napraviti. On ide sa testo. Ono kao... Ma ne, oni stavljaju i onaj kim unutra i nemam pojma šta. Svaka... Stavljaju oni Svako ima svoje. Oni više prave taj, u stvari oni prave, Dominik je bio njen brat u Budimpešti, kaže, ja mu rekao pojedi mađarski gulaš, on kaže, kakav mađarski gulaš, kaže, to je bila supa, Samo jebot. malo mi prodamaj. Kaže, meni to je bila supa, ja kažem, kakva supa jebot, pošto ja nisam tamo nikad jeo. On kaže, ma sad sam jeo, kaže, nikad više. Rekao mi, zajebalaš, kaže, ne. Ali trebao sam mu reći da pojede perkelt. Perkelt je nešto drugo, pošto ti imaš, znači imaš ti paprikaš, imaš gulaš, imaš perkelt. Znači paprikaš je više na retko, na ovako, imaš gulaš koji je, ide otprilike, ovaj mali se probudio, ide, znači otprilike pola sa meso i luk, znači 50% luka, 500 grama luka na kilo mesa, a perkelt ide 1:1. Znači koliko luka, toliko mesa i ne ide voda. Sad nećemo više mešati, Dobro. spustit ćemo list od zeleni. Odmah. Dobro, evo, To je za par spuštamo minuta. Samo ću ga list. ovako. Tako. Ne treba soli, bibera, ništa, jel? Ništa ne treba, ništa. Poklapaš to da se potpari te Ne, knedle? one polako. Ovako otvoreno ostaviš, jel? Otvoreno, polako, one se skuvaju Dobro. i to je to. To je to, znači sad krčkamo dok ne bude spremno i idemo na degustaciju. Idemo na degustaciju. Ljudi, people what to say, we just add a parsley now to the last, and my mother just keep it was before cover, and she now open. She's just gonna cook now for just few minutes. When it's ready, then we're gonna taste first. Mama, šta si ti meni lepo spremila? Za danas sam skuvala pileći paprikaš sa krompirom i sa valjuškama. Napravila sam slatki kupus salatu i ljute papričice pečene. Jeste. Odlično, ćemo da probamo? Naravno. Pa, ajmo, Pa za čega smo kuvali? Pa za nas. Evo ja ću ovako da... Da li dozvoljavate? Naravno, izvoli. Znam da ti voliš od piletine sve. Sve, ali nemoj mi puno. Neću puno, nego mora i neka valjuškica da upadne tu Tako i je. ovako. Može ovako? Odlično. Odlično. Evo sad ćemo meni. Odlično. Ja sam više ovako batak majstor. Kako su ove valjuške i krompiri, vidi ih. Da. Ubacimo ovako. Može još jedna dve valjuške. Može nego šta ima. Evo ih, valjuškice. Poklopim. Da se napravi. Ćemo da
zakidamo ovo. Nego šta lomiti Ajde. po seljački. U seljački, ajde ti malo. prvo. Ovako, Tako ćemo. izvoli. Hvala. Tako. Ajde da probamo. Ajde. Mama. Mama. Znaš šta, Dalibore? Ništa bez kašike. Nema ništa bez kašike. Ništa bez kašike. Ovo će ti svaki moj kolega priznati, reći, svaki moj kolega bez kašike stvarno ništa. Super. Nadam se da ti se sviđa. I da će se svidjeti oni koji budu htjeli da sprema na ovaj način. Na kukus je odlično. Pa, da kažem iskreno, uželeo sam se ovog jela, da budem iskren, ali sigurno nisam jeo pileći ovaj paprikaš svoj sa valjuškama, ovo sigurno 10 godina. Ali sigurno. Uvek neka pečenja i roštilji. Jeste. Kašika je zakon. Sad ćemo vidimo i ove tvoje ljute paprike, takve su. Dobre. Ljute? Nisu jako. Pa dobro. Ja ne mogu. Dobre su stvarno. Ja mogu ljuto, Ja ne smijem. ali neko di meni bude. Dobre su. Ajde, presjeći se. Znaš kako ću ja tebe? Ovako. Bravo. Onako je sve za mene. Sve za tebe nego šta. Ne jede ljuto niko ovdje. Ja ne smijem, vidiš da ne mogu da govorim. Ljudi, ja ne znam šta da vam kažem, zaista, ja uživam da kuvam sa mojom majkom. Ja posljednjih 10 godina, ne znam da li sam proveo 20 dana sa mojom majkom. Ali sad ću da iskoristim sav ovaj naš period ovdje, došla je da pomogne nama oko našeg sina, koji je 3 mjeseca star. I kuvat ćemo, ja mislim, maksimalno jeti. A morat ću malo ispod kiša. A morat ćemo napravimo neke kolače. Pa nego. Pa i štrudle neke i baklave. Pa štrudle s makom, sa oracima, sa višnjama. Baklavica jedna. Može i baklava. Može i baklava. Može. Ljudi, ako vam se sviđa naš video, zapratite naš kanal i vidimo se drugi put. Ćao. Ćao!